السلام عليكم. معكم رضا مسعود دوزيام اني en filière e-management and business intelligence اللي دابا ولات business intelligence and analytics. اكس ريسبونسابل ديال سيلول تكنيك في سي ان دي اش اكس ممبر de سيلول سبونسورين في اولمبياد. Actuellement on DD vers l'ENSIM filière IPS. واليوم جيت ندوي لكم على لا نوفيل فيليère اللي هي جيني داتا. En tant qu'ingénieur de la business intelligence, on a besoin d'une data bien structurée et bien préparée. Et c'est ici que le rôle de la filière s'inscrit. La mise en place de l'architecture de la data. On parle de cloud computing, de data warehouse et big data. Et en même temps, la préparation de la donnée, après qui se des gens qui pratiquent d'autres métiers, comme data science, ingénieurs de l'intelligence artificielle, des analystes et autres. Donc pour le cours clé de la formation, on trouve la virtualisation, la donnée le format papier, une format virtuel qui نمانيبيليوها بسهوله و ميم طون نعطيو اكسي لي اناليست باش يكسبلواتيوها ويخرجوا منها دي انفورماسيون. لو دوزيام كور اللي هو تري انتريسون هو الداتا وير هاوسينغ et les bases de données. Donc on parle de l'infrastructure ديال الدوني باش تكون عندنا une donnée اللي هي solide ou pertinente. Après, on parle de cloud computing, c'est par besoin des analystes et aussi pour la scalabilité des projets data. Pour les débouchés, un étudiant lauréat de la filière peut occuper comme poste data engineer, qui est une personne qui s'occupe de tout ce qui est infrastructure ou préparation de la donnée. L'infrastructure qui est big data, le data warehouse ou cloud computing. Et en même temps, la préparation de la data, un data scientist ou bien un analyste pour analyser. Le deuxième poste qui est développeur en big data. Donc, qui dit des développements les projets qui ont besoin de big data. Après on trouve data ops ou bien DevOps. Donc c'est des gens qui sont très intéressés ou très inclinés dans le domaine de l'intégration continue, surtout data ou développement. Et finalement on parle d'un architecte un architecte en cloud et en big data. Donc c'est des gens qui déroulent la conception à la mise en place des architectures. C'est les deux trucs de big data. Donc il y a une personne curieuse تعرف شنو هما les informations اللي تقدر ان واحد الداتا تكون مخبيها او لا كيعجبك ان دومين اللي هو على بوينت ديال لا تكنولوجي اي داكtualité ou sinon واحد دومين اللي هو عامر بالانوفاسيون لا كرياتيفيتي. هاد لا فيليير elle est faite pour toi وتقدر تدخل ليها sans aucun souci حيت ما كتحتاج دي بريروكي. surtout que la formation كتبدا معاك من الديبار و كديفلوبي les compétences ديالك les talents et en même temps le profil professionnel ديالك. الانسياس بالنسبه ليا كانت واحد لوبورتونيتي باش نتلاقى ناس اللي هما سامبا، الضحك، النشاط، الزهور، قرايه، tout ce que tu veux. C'est dommage que le Covid جا وحبس ديك l'ambiance حيت c'était واحد الجو عائلي اكثر ما هو اكاديميك. mais الحمد لله le réseau il est toujours là, les gens ils sont toujours là. Donc même si دابا يرجع بيا الوقت اللور في البريبار نعاود ندير نفس الباركور باش نعيش لا ميم اكسبيريونس.